و از خورز از نقطه کشته بازونگوت نو خبرتی من اینفورماسیون را وقت آبونه. اینوستیسیون پروگرام فلگت آرس سمنس بسته خیته. دوه ارتباطات زگون کورپوس آرازنس زاو پاسولوچم. خرزار استرت سوزن سه آلوارس تریتوری در. خزر تا آرس سمنس سرتیم تا کوشت دن سفل در خواهی کننس میده گاگون کستتم. با وقتوی دوم گاز اما روح سخزکتم. آراج تا کدرازر توی بومگ از کدون تخود زنی غاو اما خدسه کنزن ارتکاگ ولاد جونگ. فتسا کورپوس خرین اکنن تا مخینا انت اورد فیست کافیل. اندادن سابویت اما ویفسته تا عرف نالزست لامینات اورمم. کافیل کسته فیست این آبویتم رونالتم آبویت آرازنچ باقالوکتم. ما уже будет фастата ламинат будет стамороз. Будет третий этаж, уже фашин, второй этаж будет бомбашанч. Электрика дар уже розетка товар уже будет камстафал. خزر تسته دگای امرتگای خاتنون تاییغا و امرایزاست آرس سو اپت و ورتدر نری دگن آرس دادونر مج تستل خد فل آرس دادون فادج خیستر تو مایتوادیم کدرازر تاو مگسیا کارانا ویروس ها خوصاگن سکوست فزن چسل قخصتم ماتریالی در خدوجی خجار مشتری ترم بلوجی پولنوس 100%. توز کوسگی میز پروبلم و سکا پروفیلنی کوشتی مهمانا کافیل چی برابر باشه پاندمیه تخیل فارچن درج فشی شال در آدم وقت توز فکرم پینکوس دکاک خزار در کست دست ستمنه آبوی تندخت فی استفافه سلامینات ورن کستتم با دست اورن سکافیل کوش دست خده کدزورن سومگ است که اپت کست در قمفاوی آفگوست مای همه خزر تلور در تساوزست اکسپلودات سیمم Ламинато варам, трети етаж бъде там, и подезде, второй етаж der Feldu, fina podezde, uše prigoda, der šesteste stalo etažme. Отопителни системов варам мене са коденут вахот таковтаме, кодулта феште der батарейта вара, лестнични марштелер бъде там плитка варам, и podezde Feldkene почти. Kurisalai pajdaġistan nabarnu t-tavarem, maħxaw farxu komaj funġbumba, fawi. خزر تبن آرس ترسد استر و رخنک گند تدر و مای والدای ما اداسی یاد نورمت فالگت خزر تم واق زخبن اور درسد صدق و بدون کم سو آخم دونم بردگنن تازنگ سیور سنخمم کس سو خزر تا آلفن بلای آرس دادل اورنز باردجور تا اما فندق تا سده کننز اسفالت سکنمم خزر تا آرس سوز اینویستیزون پروگرام مای فالگت تا اما لور در سوزست زاو رایون ایول تخستر بینون تن کوکویت آنجیلا گزد داده سرمت تا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون سرن وقت پروبلم آسکوتسا کنن فلگت آرس سوهنس خیسر مگوند خزرت در نوک سرن وقت خیسوت باوزست پریس قوت سرک توات اما بیستوت بینونته و دون انرقصن قلمکسنس کستت فوت ما پریس قوار سودو خزار سی و مایز بیستاوت رو برت بینون تن و دنبیر است سرنس کنده گوورتم واگون میدک بینون تبرگه سارستو سخید سننه من قوه گوورت فلز فیز ملن نای و صفادات تاسن نای سمای خزار سارازوی و مگس که بینون تا خسمه با خط دست پادسا خد سرغلا وگمم گوری راز مسن رفنال تو نوک خزار آرستاد ما خزارن یا بندور ارور توی نرتا رفنال زست سیست آماین مم سابوتو اسمونتاش کردم Kurisaria, Sopolovka kuttan yuldar, Orvilovka, yok bu menen koptan bu şatte bu. Şöyle sakhalcıstam, projedes kenstam, zasipka me amon röydolstam. Maksimum yu as das bu me amot fevcilis. Ma yivşe pormata ekrişas verzestam. Prarabne khastam gaska khazar khitsaukus maats dwara simat samaya binontan sakuq farag dar kanam. Nerfastama korz da khawada min qalmakas stert sine khabar. Projekt u mene acham projekt to projekt ju strogo nevge. Widać, że fesem po żlaniu chazjajna gani mnie. Sztaget rizbin interrottay. Trus izbin inter. Bila nefara trus. Ana terapeutem. Schakt hastam. Zivegani çilekene. Pagodana pozvat kenet tam. Materialis. Materialis problema nay. Ma khayshos doktor bakusam. Yos nakhisham dar khuzdaru. من مانی چی را قصد کردم. نه در خیش آده نه در فسنتای نه.
Дикак хазар тарасса туат леванан و دونسته افزونگ بینون تاییسن دو قبول دو مینسته مازای فستمت سرن سخسته جت خزارم سخیتسن و دو بلازگون خزار فلخست رستج خزار الرموزنر مکسم بلد اما نفاستتم خزار افسین کدرازر تافتم ایسا خزار باقق دارد میفارسته ده نوز فتسگم آز خست رستج در و دی بینون تسخی تختای سار استوی فلتایل دو مینسته ماز نوگای خلن نمگوتک سمبلدسته و خزار نمادر صداواری یونل اما انسارا زن نالود دست سازه فلدر بینون تا خاطن سپاتساخا ده گوختاری اگادما امنر سبالیت سخست خزار سیسته آماد فیست کست سوه یا آغست ارم برزنل کد زغن صافتا میسن دغل تلاور در سودست نوگازمم بانسان کنن قوی اما کوشه تسکست که کنن سسکوم جنای رایسو میسوان گیزر تالنگ مسکست نیرلاوم گوبستاگونده کوکویت الکساندر انفارماتسون را وقت آبون و زونی زفسته نیخسن فقط رسپولیک خوصاری رسنون آدم و آرتیست زنگه کافک سسین رسپولیک اسکوخت آرتیست کسته ویتران جوت فیلیکس زیان مربوط سوگادم ارزرتوی آرتیست سارت اما سفلدستادل بانستان کود زگوی ایو اما دوه فلتره نیسقومل کودتا و من بانتست اندر بستت مینورتن ایرده نقزده کلتوره راودیسن یه وقت آدم ایزتوی کستوارزاگ اما اغداوجن آدیماگی دو امین ارتک گمازه فسته متاوت سخینوال رایون ادمینستراسی کلتوره خیاده آدم و فالکلورون انسامبل آموند کختاری وکنگ Ansamblen biren testet bafta diekuche alle gezon konkurste khayadiskiem. Felix di primierni artimak, primierni artist, primierni kopać. Abone koma, akhizin kana. Fandaras nazaram ma fandaras kuzagay. Gadaf taqode kana merton koma izar fasta makhal makasay. Felix mokhma izar nar zakini. Felix am khud gabele nar bazikina shbengel. Salam nar zakini yenus fandagun levni. Bira u khamzag daistan. Alçı der akode kana çi der taraf şu konsertam şuriste. Felix kuntar fazandi haftayu یک هفته کفاق من فلا بدسته فلا وین راز در بالا بارکود توی سکو خمشک سزرد اقام جینات سزرد رسول جینات کدای وارزن چای فینم کدته سال چی باد گردو ولی سامون چنا دیماگو آش سری بار جینات من بله دستم ماخت یک بهتر نفه در تای رای دایده ولی سری یفتا ولی سوش فتبلسته با خاطر خدک محضوتون کدماشت کدتا چیزونه هاش نیز در وقتی که نپاشه هفته بنتون هفته نفهم باشه یشن نبیره فشار رو دیر پتر و بینون تیمه و سون کنیمه و قبول تیمه که ورزو چی دارید در ورزه سوالت در دایگه نای رای دایگه یشن نبیره فشار رو دیر پتر فیلیکس یه فستا فنداراست کود توی سترک و خمزاق دیمه و یود یراتگ آدم انووت قبول خوصاری رستون استرفد بستون خسته خواهد رستا دوان دوامین آدیما گفل در و دونه ایوان دسمین فماردست توخه بدره اما آفدمین خستون تا نمادست ابرک سفتل. خوصاری رستون اکتیویست استر کست با کنن قوه ابرک سفتت آگورن اما ابد بلورد گنن تا سخیوتن راتن فدل. ایمیاک اما انبستاگون قب پاریس نوم رازداخن وقت سوه ساویتون افستون تای نیمتساک فاشیستن واسار چیف مارد و دون نومل. پروژه نسانو استرفد بستون خسته ابرگ چیفی سفت و دون خیوتن با خس کنن سمیسا ازارت خستون تا قسمت تا ایست خبر بازونی نریده گندر ارگانیزاسی گندرسد کورت فیم بلده ابد پروفیل و مینیسترات تا ведомства та اما организации тима. Наша работа началась с того, что к нам пришел Кочер Михаил из Единой Алании и сказал, что к нему на его имя пришло письмо по проекту возвращения имени. И уже сформировалась команда, и он хочет набрать в команду и из детей тоже. Пока что поиски идут только в интернете, в архивных базах и в наших архивах, в городских, в республиканских, в военкомате. سقینوال رایون سالدر قوه فزند آفریقیا گیمنه سمی نیز ماپارا خطوه ویتخی ایس سونس سرماگوند مازلته.
سخينوال رايونكو خود سرابو كموانا تقوت أفريقيا جيمنا كيفازند ويتخي قوون خزراد مينيستراد ما ويترينارون سلوجبة كوشتا يسنس موزالتا خنيز دارتر ما پاراخات كنا وينسانن والدر رانمايگه قوت باكو توي كارانتين اما قوت سرجتن بارنو زنگورت ما ويكنن ما اودگاسي كنا ارگفست خويفد ارلاسن هافتماز يوتمكاگدر. С территории указанных сел запрещается вывоз всех видов живых животных, в том числе и птицы, и вывоз мясной и молочной продукции. Что касается сел Ортевской сельской администрации и Герской сельской администрации, то оттуда разрешается вывоз только живых животных сельскохозяйственных, кроме свиней. Свиньи тоже не разрешается туда вывозить. Продукцию животноводства тоже можно вывозить, но при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Я обращаюсь к жителям сел, которые планируют вывозить свою продукцию на реализацию, чтобы они заблаговременно позаботились о получении вот этих разрешительных документов. Haftama Югасил Хознадзор специалиста Рейта Ватсест Республикой Базарадон объекты Кураберего ама алса хоз продукции реализации генджетам куннава анаман кавак документа ват продукции из целзамбената ама мосанахма истеста административу мозалтадар. Помимо этого, значит, на основных внутри республиканских дорогах выставлены посты. Есть договоренность с Министерством внутренних дел о том, что на стационарных постах будет проверяться, останавливаться транспорт и будет проверяться на наличие вот этой продукции. Если продукция будет обнаружена без сопроводительных документов, такая продукция будет разворачиваться и не будет допущена к реализации. Если будет выявлено, что продукция каким-то образом все-таки поступила с территории сел Кохат, Сарабук или Ванат, то такая продукция будет изыматься, а к нарушителям будут применены меры административного воздействия. Не покупайте животных живых или мясную молочную продукцию, если у продавца нет на руках ветеринарных сопроводительных документов. Откажитесь от такой покупки. От этого зависит ваше здоровье. С воскресенья с утра 6 часов организуется дежурство сотрудников МВД, наших сотрудников и администрации рынков. С 6 часов будут проверяться наличие вот этих ветеринарно-сопроводительных документов. Если у сельчан, которые привезли свою продукцию, не окажется таких бумаг, то они не будут допущены на территорию рынка. Продукция или живые животные сельскохозяйственные, которые будут возиться с других районов Республики Южная Осетия, Ленинкурский, Знаурский, Дзялский район, они должны иметь ветеринарно-сопроводительную документацию в наличии. Если у такой продукции не будет сопроводительных документов, то они будут разворачиваться и направляться обратно в те места, откуда они вывезены. بانستان کنن قوی در امخوت آفریقایی منه تاسکی نو آدای ماجدانی زینادن قوتن باخیزند فندک تا اوردرست سرماگون دیزباری ارتم وطات آلونا بیتیت آلیم کبریتات فاتیما اینفرماسون را واقدابون. Хусари рестуне подсахадун университета журналистика факультета студента ФЦГМ артикегем курсунг практика севенс подсахадун телерадиокомпании ИР практика ахасан дуек оридерха. Удун ФЦГраде зунге кененс телевинаде көсте сусек зинаттиме автомасахадегдер бафал вертуй армаджета саразынылдер студентте бирета фанд кененс фидене равзерге профессиил кусен. Tänkte medicinu praktika ma gezonga kennens alle gezond kost die maar kut kusens kut kassens kut montage kennens doen manan tänkte fatse die mazardama adamai interviewisen ama stai text tafasen Корреспонденциум гомакашам боյда дар бохаста флешка кашфайн бойда гомирамидек. Стиараттон бойда уже кабинет умисогон, кадрта бокалом бойданч. Стеджис общая сеть. Масамох ройсон бойда монтажникта. Корреспондент асинхронта, то есть интервью такашта удон дихкани яхадак. Самин раджананис интервью нашлагай. Шенаджика ويرادي خودم. То есть вчера у меня в текст, мы там по тексту же синхрон шау маш интервью и агура сам, а мы их kennen. دنیای بیره بستت آرخ وینس ارزون فزنتتم کم درت رای ولدون کم درت کفداتم فبلنس بیره تا وازل نفرازنس بیره تا تفت
Na Respublike Erzachade Tachai Sud Journalistika Fakultete Studente Bosatte Gund Ermegma. آت سازنه کندونی ود بیره ارزون فزد تا ترکف داتا خوس رستجی تا ای خوارت تا دونی ولت تقدم گتا زغم خور ختن ما قرم اردک ساقادا خوت ستر دونی ولت تا رانای رد آدم بازادست انا روخس اما دونی سانک پیتربورج آرنبورج اما ورسی اندر گورت در مادی ستر دونی ولت تا ستر زیانر خواستوی آدمان یا اینفراسترکتور اندر آت سکاری خوس ساری رستون در ود ستر کف داتا ونگ تا دونی بایزاکست آر ویانر نین صاد کم در تبلست تفگه در نکوت آت ارزون فزن تخی با خیزن کتقه و وینن رادر تویوالوت کن و ورست министрода. Мгновенный удар молнии может вызвать глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, необходимо придерживаться определенных правил поведения во время грозы. В зоне грозы нельзя быть на улице. Если вы находитесь дома, нельзя подходить близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизоры, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов. کد کفدا بوم آفت خور بوم در وی اورزاگ اما اپرزاگ مینیوجته اینه استما برگه آت سردو فرد تفت سرده گنبون تولدای وارزونست سوالتن وی ارمس گوله اولفتل باسنه فلماسن فادت وی سخی دون بلتل ایرخفسنن فلا دختر تکد زغن سو مگس که ایول تساگ در رستگو خور آرو آستو کوی ود اما بونیه تنگل کوی ود خور تنگ در فینداوه. Самым важным и главным, значит, в жару является то, чтобы человек максимально снизил длительность пребывания на солнце, особенно с 12 до 15 часов. Амакад бира адам фатин канен خوربون تلوارزن ساتیز خو کنن ود ایویتن تا آخم بون غد سینن از دینادنسته زیان خسک آخم آدم تم خواهند زردنی زرنچون گوی مکته. Во время жары усиливается сердцебиение, учащается пульс, появляется усталость, волнение, что может привести к повышению артериального давления. Нужно обязательно покрывать голову головным убором и иметь при себе, значит, запас жидкости, негазированной воды, чтобы восполнять потерю жидкости организма. Гипертоники обычно могут употреблять жидкость не более 1,5 литра в день. Поэтому это тоже нужно регулировать. بیره بسته تما برگه خو ساری رستون ایسر سوخت ارزقه بسه مخمه ایس خورس ارزقد ساتک والدف اما وی تا زورگو بیره بر سیوزو ارزون فزن تیخست کستم. جیوت یلینه جیوت جانه استاتالینه گبراتارینه گاسی تارسین اینفورماسیون را وقت آبون. آخه ودستان آبون خبرتم. نرادو فیلم بلد میفیره.